Sige. Sige, babe. Lumabas na naman. Mo. Eh? Masagot. Nanay mo. Baho mo daw eh. Ano naman, no? Sarado, no? Nanay mo, umiwas na naman. Sino po? Sino, baby ko? Sino? Ha? Tito Utoy? Sino? Naanto ka na? Or sleepy? Sleepy already? Yes! Ano ba yung arte na yan? Ha? Ano? Ha? Close open, close open, close open, close open, close open, close up. Ano? Ha? Sino ba? Ano ba yan? Oh, sasado. Masyado naman po. Ha? Masyado naman po yan. Ha? Sino po? Ha? Sino? Close open na dito ko. Close open. Close up. Nakatingin no. Alam mo na talaga kung saan titingin, ha? Ayusin. Ano ba yan? Ha? Ano ba yan? Nak. Ano bang arte yan, ha? Ano bang arte yan? Ano bang arte yan? Bandi. Ay, sus naman. Ay, sino? Gila, inis na. You want Mimi? Ha? Oo, inaantok. You want Mimi? Inis na. Gutom. You want Mimi? Hindi. Ha? Nakatingin ka talaga, ha? You want Mimi, baby?